this or explain it in 3 different perspectives. Pero lo voy a unir una con la familia y el mundo. But at the same time, I'm going to unite it with the family and with the world. Y el prójimo. And the neighbor. La familia tiene un compromiso con el mundo y el prójimo, eso no lo negamos. The family has a responsibility with the world and with the neighbor. We can't deny this. Especialmente la familia cristiana. Specifically, the Christian family. Porque el mismo término define lo que somos. Because in the same term, it defines who we are. La familia es cristiana porque pertenece a Dios. The family is Christian because they belong to God. Y si nosotros pertenecemos a Dios, tenemos una responsabilidad con el mundo. And if we belong to God, then we have a responsibility with the world. ¿Cuál es esa responsabilidad que nosotros tenemos con el mundo? So what is that responsibility that we have with the world? La primera responsabilidad que tenemos es la predicación del Evangelio. The first responsibility that we have is the preaching of the gospel. La segunda responsabilidad que tenemos es la defensa de la fe. And the second responsibility that we have is defending our faith. Recuerden una cosa, que estamos viviendo en un mundo convulsionado por el pecado. Let's remember one thing, that we are living in a world where it's controlled by sin. El mundo está cabeza abajo. The world is upside down. Ahora lo que se le debería llamar malo se le llama bueno. Today what we should be calling bad, we call good. Y a lo que se le debería llamar bueno se le llama malo. And what we should be calling what we should be calling good, we call bad. Entonces, eso nos describe a nosotros a un mundo en bancarrota. So this describes to us a world that is bankrupt. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Spiritually speaking, correct. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? So what is the responsibility of the church? La iglesia tiene una responsabilidad doble. The church has a double responsibility. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. The church is a pillar and a bulwark of the truth. Eso es lo que nos dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 15. That is what Paul says in 1 Timothy 3:15. Ahora, ¿qué es columna? So what is a pillar? La columna es un poste donde se pone algo en alto. A pillar is a pole where the truth is held high. Algunos le llaman estandarte. Some people call it a standard. Es donde la verdad está a la vista de todas las personas. So it's where the truth is at the height where everybody can see it. Ahora Pablo define la otra parte como baluarte. ¿Pero qué es baluarte? Now Paul describes the other part as bulwark. So, but what is bulwark? Lo que está Pablo diciendo que la iglesia es una fortaleza que protege la verdad. What Paul is saying is that the church is a fortress that protects the truth. En la mente de Pablo estaba la idea de la ciudad fortificada de esa época. The idea that Paul had was of a city that was had fortress to protect it. Estas fences o muros que tenían alrededor, these fences or murals that they had surrounding them, eran tan anchos que tenían hasta 3 metros de ancho. it was so big that they had about 3 meters of width. Y allí sobre de ellos se construían casas también sobre de esos muros. And above these bulwarks, they built houses as well. Entonces eran unas ciudades bien amuralladas para proteger a los habitantes de esa ciudad. So it was a city that was very protected by fortresses so that they could protect the civilians in there. En esta idea nosotros vemos que la familia cristiana tiene que defender su fe. So with this idea, we know that the Christian family has to defend their faith con verdadera certidumbre y inteligencia. with true certainty and with intelligence. No es defender nuestra fe a la ligera o sin argumentos, It is not to defend our faith quickly or without arguments, sino con argumentos sólidos que destruyan
la idea pagana que se ha metido en la misma iglesia. but with strong arguments so that they can destroy the pagan ideas that have been infiltrating the church. Recuérdese que la iglesia antigua tenía que defenderse del mundo. Let's remember that the old church had to defend themselves from the world. Pero ahora la iglesia de hoy tiene que defenderse de la misma iglesia. But today's church, so the current church, has to defend themselves from the church itself. Ahora vamos a ver dos cosas en este sermón. Now today we're going to be looking at two things in this sermon. Lo primero es una realidad religiosa inaceptable. The first one is an unacceptable religious reality. Y la segunda es una responsabilidad de la familia ante el mundo. And the second one is the responsibility of the family to the world. La familia cristiana debe entender que tiene una responsabilidad con el prójimo. The Christian family must understand that it has a responsibility to its neighbor. Una de las mayores quejas que hoy encontramos en la iglesia contemporánea One of the biggest or the major complaints that we find in the contemporary church es la falta de amor que la iglesia está proyectando. is the lack of love that the church is projecting. La iglesia hoy está embarcada en un barco de autocomplacencia. The church now is in a shift where it's out of auto-compliance. No está prácticamente sirviendo de ejemplo a los demás. What this means is that they are not showing themselves as example towards others. El ejemplo más vívido de esta gracia que nosotros encontramos, The most vivid example of this grace la que encontramos para la iglesia, la tenemos en Jesús. that we find for the church, we have it in Jesus. En primer lugar, la casa de Israel, su hogar, Jesús fue enviado para la casa de Israel, su hogar. First, Jesus was sent to the house of Israel, his home. Gracias a que Israel rechazó a Jesús, Thanks to Israel's rejection of Christ, of Jesus, Jesús fue en busca de la oveja perdida que éramos nosotros. Jesus went and looked for the missing sheep, which was us. Así que aquellos que no tenían parte en la religión judía, So those who did not have a part in the Jewish religion, ahora tienen la oportunidad por medio del evangelio de ser salvados. now they have the opportunity through the gospel to be saved. Ahora, Dios de los dos pueblos, tanto judío como gentil, Now, God from the two people, Jews and Gentiles, ha hecho un solo pueblo, la iglesia de Jesucristo. He has made one people, the church of Jesus Christ. El Juan relata en su primer capítulo y el verso 11 John talks about in his first chapter, in verse 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. to his own he came, and his own did not receive him. Y el verso 12 dice, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. And verse 12 says that those that did receive him, he gave the ability to be called children of God. Esa era la idea del evangelio. That was the idea of the gospel. Aquellos que no tenían oportunidad de salvación ahora pueden ser alcanzados por la gracia de Dios. Those who did not have the opportunity of salvation, they can now have salvation through Christ. Así que hermanos, la definición, por ejemplo, secular del mundo, Now, the secular definition of the world, dice universo o conjunto de todo lo que existe. it says universe or set of everything that exists. Cada parte real o imaginaria en que puede dividirse todo lo que existe. Every real or imaginary part into which everything that exists. En esta parte los filósofos llaman el mundo de las ideas. In this part, the philosophers call it the world and its ideas. El mundo metafísico. The metaphysical world. También hablan del conjunto de los seres humanos. It also talks about all human beings. También hablan del cosmos, es decir, el universo y todo lo demás. They also talk about the cosmos, so the universe and everything that's in it.
La Biblia describe también un mundo casi similar a lo que describe el mundo secular. Now the Bible describes a world that's kind of similar to what the secular world defines. Solo agrega unas pequeñas cosas. It just adds a couple of things. Por ejemplo, describe la familia y la fe como parte del mundo. First, it explains, for example, that the family is the faith that makes up the Church of God. El cosmos o planetas. The cosmos or the planet. Todo aquello que camina hacia Dios es parte del mundo también. All those who walk with God are also part of the world. Ahora quiero detenerme un poco a explicar la parábola que el Señor está mencionando. Now I want to take a moment to explain more in detail to the parable that Jesus is talking about here. Recuérdense que a veces nosotros los predicadores como que queremos destruir la idea del sacerdote y del levita. We have to remember that some preachers want to destroy the idea of a priest or the Levites. Yo no quiero caer en el error de defender al sacerdote y al levita tampoco. And to make this clear, I don't want to fall into the error of defending this priest or the Levites as well. Lo que sucede aquí es que hay que entenderlo a través de la cultura en la que ellos estaban viviendo. What is happening here is that we have to understand the culture in which they were living at. La religión judía aborrecía a los gentiles. The Jewish religion did despise the Gentiles. De hecho, en el templo había aposentos. In fact, in the temple there were rooms. Estaba el aposento donde los sacerdotes ministraban. There was a room where the priest would minister. Y estaba el aposento donde el sumo sacerdote ministraba una vez al año. And there was another room where the great priest would administer once a year. Y estaba el lugar donde los levitas ministraban. And there was another place where the Levites would administer. Estaba el espacio donde estaban las mujeres y los hombres también, unos a un lado y otros a otro lado. And there was another space where men and women were divided, so women in one section and men were in another section. Pero lo triste del caso es que los gentiles tenían un aposento también. But the sadness of this was that the Gentiles themselves also had a room. Y eso estaba afuera del templo. And that room was outside of the temple. Prácticamente a la intemperie. It was the outskirts of the temple. Entonces, desde entonces ya vemos nosotros la situación religiosa que había entre los dos pueblos. So from there we can see the religious situation that were between both people. Eso lo digo para entender lo que había entre el samaritano y el judío y por qué Jesús toma al samaritano y al judío para hablar de lo que está hablando. I'm talking about this because I want to explain the situation between the Samaritan and the Jew and why Jesus is using these two people as example. El sacerdote y el levita iban para Jerusalén. So the priest and the Levite were going to Israel. To Jerusalem, sorry. Iban prácticamente a adorar a Jerusalén, a ministrar. They were going practically to worship Jerusalem and so to administer there. Entonces, si ellos se detenían a ayudar a aquella persona que estaba tirada, la cual no sabía si estaba muerta o estaba viva. So if they stopped and detained themselves to help this person that was hurt, which they didn't even know if they were alive. Entonces corrían el peligro de quedar inmundos por 7 días. They ran the danger of being unsanitary for 7 days. Entonces perdían la oportunidad de ministrar en el templo. So they would lose the opportunity to administer in the temple. El buen samaritano, como se le llama a este personaje de esta historia, The Good Samaritan, just like the story calls it, no tenía ningún complejo religioso ni ninguna responsabilidad religiosa. this individual didn't have any religious complexity or fear of it. Entonces tenía la oportunidad de ayudar a aquella persona
La historia dice de que me imagino que iba en su caballo, se bajó de su caballo, auxilió y llevó a esta persona a la sanidad. The story continues and I imagine this, that he was on his horse, he got off the horse and he went to help the person to health. Debemos de entender algo, hermano, y eso está en los primeros versículos. And we have to understand something, dear brothers and sisters, and this is in the first few verses. Si ustedes ven en los primeros versículos dice, aquí un intérprete de la ley. And if you look at it carefully, verse 25, it says, on one occasion, an expert in the law, Y lo dice hasta con coma, vea, se levantó y dijo, coma. and it says with a comma, and it continues by saying that he asked. Lo que está pasando aquí es que la pregunta o lo que Lucas registra es para tentar a Jesús. La palabra que se utiliza aquí es poner a prueba algo. So what Luke is trying to explain with this is that this person, this individual, was trying to tempt Jesus. So the word that he uses to tempt, to test him. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hace? So what does Jesus say or do? Veamos primero la pregunta. Maestro, dice. Let's look at the question first. It says, teacher, ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? what must I do to inherit eternal life? Jesús responde con dos preguntas. Jesus responds with two questions. Esta era una costumbre muy peculiar de Jesús. This was a very peculiar custom of Jesus. Era una forma política de evadir una respuesta, pero a la vez dar una respuesta contundente a lo que se le estaba preguntando. It was a political way of trying to maneuver himself away from the question that was being asked to him, but also by replying with certainty. Let's say that it was mostly a polite way, not political way, polite way. Y entonces Jesús le dice, So Jesus says, ¿qué está escrito en la ley? what is written in the law? ¿Cómo lees? How do you read it? Recuérdese que este era un intérprete de la ley. Let's remember that this was an expert in the law. Entonces él tenía que conocer bien la ley para poder interpretar. So he had to understand very well the law in order to interpret it. Mire la respuesta de la persona. So let's look at the answer of this individual. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. You love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength Y con toda tu mente. and with all your mind. Luego dice más, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. And later on he continues by saying, and love your neighbor as yourself. Recuérdese que este intérprete de la ley está resumiendo los 10 mandamientos en esta frase. Ya Jesús lo había hecho también. Let's remember that the expert of the law is doing a summary of the 10 commandments in this phrase. We know that Jesus had done it previously as well. Es que a mí me encanta cómo Jesús defiende lo que tiene que ser defendido. And I love how Jesus defends what has to be defended. Jesús le dice, Jesus replied, bien has respondido. you have answered correctly. Haz esto y vivirás. Do this and you will live. No solamente está hablando de vivir en este mundo, He's not only talking about living in this world, sino está hablando de vivir en la vida eterna. but he's also talking about living the eternal life. Pero mire, aquí es donde está el problema. El intérprete de la ley le responde. But pay attention, this is where we find the issue. The expert of the law responds. Y Lucas quiere hacer énfasis en eso. And Luke wants to make emphasis on this. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, ¿quién es mi prójimo? and who is my neighbor? Nuevamente Jesús, Once again, Jesus, para prácticamente destruir el argumento de esta persona, to practically destroy the argument of this individual, le refiere una parábola. he refers to him in a parable. Y le dice, ¿quién al final de la parábola? Ya no vamos a leer la parábola, pero al final de la parábola, And at the end of the parable,
your criteria? Pues él le dice, el que usó de misericordia. And the answer of the law replied, the one who had mercy on him. Fíjese bien que está citando el capítulo 6, verso 6 de Oseas, el intérprete de la ley. Let's pay attention that he is reciting chapter 6, verse 6 of Hosea. He's doing this, the expert of the law. El verso 6, capítulo 6 de Oseas dice, yo no me complazco en la multitud de sacrificios. Hosea 6 says, I am not happy with the multitude of sacrifices, Pero, sino que tengan misericordia. but only if you have mercy. Estoy parafraseando el texto. I'm paraphrasing the text. Pero si ustedes ven en lo que Jesús le está diciendo o lo que el intérprete de la ley está diciendo es, no, pues el que tuvo misericordia es el prójimo de este. If you pay attention, the experts of the law is doing this same thing. He's saying, no, well, it's the one who had mercy on him. Yo me imagino que él estaba esperando que Jesús le dijera, buen hombre, bien ha respondido. I imagine that he was waiting for Jesus to be like, good man, you have responded correctly. Mira, eres digno del reino de los cielos. Look, you are dignified of the kingdom of the heavens. Pero mire Jesús lo que le dice. But look at what Jesus said. Ve y haz tú lo mismo. He said to him, go and do likewise. ¿Por qué Jesús le está diciendo esto? Why is Jesus saying this to him? Porque Jesús conoce el corazón de esa persona. Because Jesus knows the heart of this person. Y él sabe que el corazón de esa persona sale de un sentimiento hipócrita. And he knows Todo lo that, que él ha dicho. and he knows that the heart of this person it has a hypocrite heart for saying what he was saying. No sabe lo que él está preguntando, no viene de un corazón sincero y agradecido por Dios. So what this person is asking, it doesn't come from a sincere heart or a grateful heart to God. Todo lo contrario, estaba como mismo Lucas dice, queriendo justificarse por la actitud que tenía. On the contrary, he was trying to, Luke himself says it, he was trying to justify his attitude. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad grande en este mundo. Dear brothers and sisters, we have a great responsibility in this world. Mire, voy a leer esta parte que escribí. I'm going to read this part that I wrote. Aquel hombre herido que no tiene nombre ni nacionalidad, no sabemos quién era. That wounded man who had no name or nationality, we do not know who he was. Mire, es auxiliado por un hombre que era despreciado por los judíos. He was helped by a man who was despised and rejected by the Jews. Y desechado como lo peor de la sociedad. And he was placed as the worst in society. Ahora pensemos en Jesús. Now let's think about Jesus. Porque recuérdense que este buen samaritano es Jesucristo, el Hijo de Dios. Because we have to remember that this good Samaritan is Jesus Christ, the Son of God. Es Él el que está auxiliando. ¿Quiénes éramos todos los que estábamos heridos, golpeados y maltratados y apaleados? It was him who was helping those who were hurt, who were mistreated in the world, Éramos todos nosotros. which was all of us. Todos nosotros que éramos rechazados por todo el mundo. It is all of us. We are all rejected by the whole world. Si yo les contara todas las veces que a mí me han rechazado por mi color de piel, por mi acento, los dejaría atónitos, si les cuento. If I told you of all the rejections that I have received because of the skin color, because of the accent, because so many reasons, I would not stop and go on. Pero Jesús me dijo, no te preocupes porque yo te acepto tal y como eres. But Jesus said to him, do not worry because I accept you just. ¿Sabe qué es lo que a mí me gusta? Que este hombre se baja. Yo no sé si de caballo o de qué se baja. Do you know what I like about this? The Bible
describes that this man, he got off. We don't know if it's from a horse or what he got off from. Posiblemente de un caballo, porque dice que subió al herido al caballo y lo llevó al mesón y lo cuidó allí. It is possible that it's on a horse because the Bible describes that he picked up this man, put him on it, and took him to the innkeeper. Y lo estuvo ahí cuidando hasta que se recuperó, y todavía después de que se recuperó lo siguió protegiendo porque dejó pagado una habitación y comida para que estuviera esa persona ahí. And he took care of him until he got better, and even after he got better, he still paid the innkeeper for him to have a room and a place to be in. Nosotros que no teníamos ni nombre siquiera para Dios, we who had no name even before God, Él nos ha dado un nuevo nombre ahora que somos sus hijos. He has given us a new name now that we are His children. Él nos ha dado una nueva esperanza ahora que somos sus hijos. He has given us a new hope now that we are His children. Él nos da una nueva oportunidad de vida ahora que somos sus hijos. He has given us a new opportunity of life now that we are His children. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad con Dios también. So we also have a responsibility with God. Nosotros tenemos, hermanos, que ministrar al mundo como familia. Our responsibility is to minister the world as a family. Así como Jesús es el buen samaritano y rescató del pecado a la familia cristiana, Just like Jesus is the good Samaritan who came and rescued the Christian family from sin, Él también nos envió a hacer la gran comisión. He has also sent us to do the Great Commission. No tenemos que hacer otra cosa, sino solamente testificar que Cristo nos salvó. We don't have to do a lot of things, but only testify that Jesus saved us. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que ministrar a la gente en el área espiritual. Why, dear brothers and sisters? Because we have to administer the people in their spiritual area. Todo lo que es el drama que se está viviendo en los primeros versículos, verso 25 al 29. All the drama that we have read from verse 25 to 29. Nosotros podemos ver que hay una introducción teológica que se está llevando a cabo en este momento. We can see that there is a theological introduction that is taking place at this moment. Jesús estaba derrotando, estaba quitando el argumento que tenía en la mente este intérprete de la ley. Jesus was destroying the argument that this man had in his mind. Pero la segunda parte de esta porción que hemos leído nos está llamando a un trabajo social también. But the second part of this portion that we have read is calling us to a social responsibility as well. Se ha fijado que nosotros los latinos no tenemos la costumbre de ayudar casi a los demás. Have you noticed that us as Latinos, we have little customs to help our neighbors? Porque no se nos ha enseñado que tenemos una responsabilidad con el mundo. Because it hasn't been taught to us that we have a responsibility with the world. Nosotros tenemos una responsabilidad no solo de predicar el evangelio, pero también de sostener a las misiones en el mundo. We don't only have the responsibility of sustaining the gospel, but also to sustain those who go out and do missions. Recordemos algo, hermano, la iglesia tiene que sostener y defender su fe en lo que Dios es. Let's remember something, dear brothers and sisters, that the church has to sustain their faith in what it is. Porque Dios hace lo que hace, y este es el problema de la iglesia latina. Because God does what He does, and this is the issue with the Hispanic or the Latino church. Nosotros nos enfocamos más en lo que Dios hace que en lo que Dios es. We focus so much on what God does than what He is. Pero Dios hace lo que hace por lo que Él es. But God does what He does because of who He is. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en conocer a ese Dios verdadero. So we have to focus ourselves in getting to know this true God. La iglesia latina muchas veces predica un Dios místico. The Hispanic church on various occasions they preach a mystical God. Un Dios que solamente está allá arriba en el cielo. A God that is only up there in heaven. O un Dios
que está en todo lugar, pero se manifiesta como que fuera más como espíritu inmundo que como un espíritu verdadero. Or a God that is everywhere, but he manifests himself more like a spirit that has no place in this world. Entonces necesitamos conocer a ese Dios. So we need to know this true God, Ese Dios personal. that personal God, Ese Dios que también es relacional. that relational God, Ese Dios que se relaciona con todos nosotros y a la vez se relaciona conmigo nada más. that God that has a relationship with all of us, but he also has a relationship with myself. Ese Dios que yo puedo contarle mis problemas y Él está con el oído atento para responder a mis problemas. That God that he is there to listen to our problems whenever we have any. Mire, la mentalidad del judío siempre fue que él era salvo por la ley. The mentality of the Jew was always to be saved by the law. Jesús viene con algo diferente, con algo nuevo. And Jesus comes with a new idea, with something different. Para aquel abogado For that a lawyer que se le acerca buscando justicia, comes up to him looking for justice, Jesús le dice, estás lejos de ser justificado por la ley. Jesus tells him, you're so far away from being justified by the law. Entonces, hoy el evangelio que se predica es un evangelio de todo va a estar bien. In today's age, the gospel that we preach, or that is being preached, is the gospel of, hey, everything's going to be okay. No te preocupes, vas a ser próspero. Don't worry, you're going to have prosperity. Mira, tú eres la persona más bella que este mundo ha pisado. Look, you're the most beautiful person that this world has had. ¿Sabe qué es lo que están haciendo con ese evangelio? Do you know what they're doing with this gospel? Poniéndole levadura a la persona para que se infle. They're putting yeast to this person so that they can become great and strong. Jesús, ¿qué es lo que le dice a este intérprete de la ley? So what is Jesus saying to this expert of the law? Si tú verdaderamente haces lo que dices, eres salvo. If you truly do what you say you're doing, you're saved. Pero como sé que no lo puedes hacer, But as I know that you can't do it, entonces no eres salvo. so you're not saved. Entonces, ¿para qué le vamos a estar dando falsa esperanza a la gente? So why are we going to be giving false hope to people? Nosotros tenemos que llamar como iglesia, como familia del pacto, tenemos que llamar a las familias al arrepentimiento. As a family of the covenant, we have to call other families to come to repentance. Y para cerrar, solamente un momentito para el área social. And to close, it's a little piece of the social area. Pensemos un momento, fíjense bien, Israel era instruido para proteger al extranjero. Let's think for a moment. Israel was instructed to protect the stranger. ¿Por qué no hizo esto este sacerdote y este levita si ellos conocían lo que la Biblia decía? Why didn't this priest or Levite do this, since the law tells them to do this? Fíjense bien, Dios había instruido en la ley a los judíos o los israelitas para que en los campos no recogieran toda la cosecha. Let's pay attention. God had instructed the Israelites so that they were in the field. They were sowing, but they didn't pick up the unnecessary. Tenían que dejar para el extranjero en el campo comida. They had to leave in the fields food for the stranger. Eso es lo que vemos en Ruth, capítulo 2. That is what we see in Ruth chapter 2. Era un deber altruista de los judíos, darle de comer al que viajaba o al que no estaba ahí. It was an altruistic duty of the Jews to give food to those who were there or who weren't there as En well. Deuteronomio 24:19 dice que los extranjeros tenían que ser alimentados con el fruto del campo. In Deuteronomy 24:19, we see that the foreigners were told to be satisfied with the fruits of the field. Y ojo, que delante de Dios colectar todo lo que el campo producía era pecado. And keep in mind that before God should take up everything in the field that was not told by them to do was a sin. Y era condenable de parte de Dios y de la
did this that they were told not to do. Había algo más. Cada ciudad tenía que tener casas de refugio para los extranjeros. There was something else. Each city had a refugee home for strangers, for the foreigners. Entonces, si una ciudad no tenía casas para albergar a los que viajaron de viaje o a los nuevos visitantes de la ciudad, se les consideraba como pecado. So if a city did not have a refugee home for these foreigners that came into the city, then they were considered not good cities, and they were in sin. Este es un llamado, hermanos, a ayudar a las personas que están pasando esas. This is a calling to help those people that are going through these difficulties. Uno de los grandes proyectos que yo tengo con esta iglesia es que tengamos obras misioneras. One of the biggest projects that we're trying to implement in this church is to have a missionary work. El ministerio de compasión es importante en cada iglesia. A ministry of compassion is very important in every church. Porque nosotros tenemos una obra allá afuera. Because we have a job outside. Y eso es lo que Jesús está dejando plasmado en esto. And that is what Jesus is leaving us clear in this. No basta con solo, para ser salvo es más que suficiente en la sangre de Cristo. To be saved is more than enough, the blood of Christ. Pero para nosotros desarrollarnos como personas y como entidad, necesitamos apoyar a otras entidades. But for us to be developed as persons and as entities, we have to also help other entities. Jesús está dejando en claro que los necesitados van a existir siempre. Jesus is leaving clear that the people in need are always going to exist. Y nosotros tenemos la responsabilidad de administrarles también. And we have the responsibility to administer them as well. La pregunta que yo les tengo a ustedes como iglesia es esta. The question that I have for you as a church is, ¿Queremos ser una iglesia donde restauramos al caído? do we want to be a church where we restore a person who has fallen? Donde abrazamos a un indigente, aún con el mal olor que puede echar su cuerpo y su ropa? Where we hug that homeless person regardless of their smell or how they dress? ¿O solamente es una iglesia que venimos a escuchar la predicación el día domingo y nada más? Or are we only a church that we come every Sunday, sit down and listen to the preaching? Porque si esa es la razón, estamos mal. Because if that is the reason, then we're in the wrong way. Porque nosotros tenemos que hacer luz como Cristo fue luz en un mundo lleno de tinieblas. Because we have to be light, just as Christ was light in a world filled with darkness. Oramos.